समस्त मोर अभिनंदन प्रणाम। आज आम 2022 मसीहा ओटीटी पेपर 2 रो मैथ क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन हूँ से क्यों संख्यार घन से संख्या को वियोग कले वियोगफल 10,624 हुए। 10,626 10,626 हुए। से संख्यार अधा के संख्याटी पचार तार अधा पचार आउ थे पचार क्यों संख्यार घन से संख्या वियोग कले वियोगफल 10,626 हुए। से संख्यार अधा के A = 10, B = 13, C = 12, D = 11 सब क्वेश्चन संख्याटी पचारे ये संख्यार अधा कौटी चतुर्थ 3 भाग भाग 1/3 के संख्यार 2 गुण के प्रश्न लगे पचार तेणु ये प्रश्न पिला आम पढ़ने ये संख्यार अधा के क्यों संख्यार घन से संख्या को वियोग कले मन कर संख्या x मन कर संख्या x तार घन घन के x2 घन से संख्या वियोग कले x2 - x के 10,626 ताले x कमन ना कौन हम x² - 1 x कमन ना x² - 1 = 10,626 अर्थ x इक्वल टू इटा a² - b² भाव a + b इक्वल टू a - b इक्वल टू 10,626 देख जदि मझे x रहा पूर्व x - 1 रहा पर x + 1 रहा x - 1 x + 1 एटा मझी संख्या एटा पूर्व संख्या एटा परवर्ती संख्या ये तीनटा गुण लेके तो 10,626 एटा त्रिघाती समीकरण बुझे त्रिघाती समीकरण समाधान कले 1.5 पेज 2 पेज गणित हम तेणु आप गोटे कम करेंगे आम 10,626 गुणनीयक बाहर कर मौलिक गुणनीयक 2 गले 2 × 5 = 10 पड़ा 6 2 × 3 पड़ा 2 × 0 2 × 1 2 × 3 3 4 3 7 3 कर दियो 3 के 3 2 23 3 सप्ताह 21 2 21 3 सप्ताह 3 के 7 10 15 20 16 11 कटे दिया 11 के 11 ले और 6 67 1166 1 11 11 11 एटा केते कटियो 161 ले कते 8 11 तो कटियोनी कटिया कथा जोड़े 11 हवा था 11 के 11 5 51 होनी 7 कटियो 7 2 14 21 7 21 देखो एति हला तार बोल देखो कोन आसला आपको सजिया पड़ो कौन सजीवा गोटे हम मझी संख्या 23 टा सब बड़ अच्छी 23 टा हो मन कर x + 1 23 ताले आ गोटे कमिले 22 हम 22 हेले 11 × 2 22 आ गोटे कमिले 21 हम 7 21 ये तो गुणन को 2 3 11 7 23 रे गुणिले तो 10,626 हो ना तेणु ताको ए भलिया कले गोटे 23 रखि देलो x + 1 टा आ गोटे ता पूर्वटा हला कमिला गोटे 22 22 कोटा हो 11 2 11 को 2 गुणे 22 तापरे 7 के 21 तार संख्या के छे x हम लिख दे प्रेम संख्या केउ संख्यार घन x रो घन x के 22 से प्रत्येक संख्यार अधा 22 रो अधा 11 संख्यार अधा के केते हो 11 डी इज करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट तो ए टाइप रे आपण करबे तो इस टाइप रो क्वेश्चन 10th रैंक भी नहीं सो वो बही रू पकाउची बोर्ड पाठ पढ़ा जाई न थियो गोटे पिला सीटी बीडी परीक्षा दबो ओटीटी परीक्षा दबो टीचर हम जो पाठ पढ़ा जाई न थियो से पाठ पकेबो एतक जनसाधारण जानि पारु ना जनसाधारण ए विषय अज्ञ जदि जनसाधारण निजे जानते जे मो पिलाटा शिक्षक हम ये पाठ तो कोठी से पढ़िनी वो बही रे अछि काई
କେମିତି ତାକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସେ ପଢ଼ିଥିଲା ପାଠ, ଏ ପାଠଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ଜରରେ ମୁଁ ତ 84ରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଏ ପାଠ କେଉଁଠି ଥିଲା, ଯଦି ଥିଲା ସମାଧାନ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା, କେଉଁ ବହିରେ ଅଛି, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହି କାହିଁ ଦେଉନି OTT ପାଇଁ, ଏହି ବହିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କାହିଁ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ମାନେ OTT ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ମୋ ମତରେ OTT ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ପିଲା କେମିତି ବେକାରୀ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ, ଏନଗେଜ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ କାହିଁ ତିଆରି କରୁନ, କାହିଁ ସିଲାବସ୍ ସେ ଗୋଟେ ପଢ଼ାଉଛ, ଏଇ ପାଠ କାହିଁ ବହିରେ ଆସୁନି ଆଲଜେବ୍ରାରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଅନୁରୋଧ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଠ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଆ ଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ସିଟି କରିବେ, ବିଡ଼ି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଣିତ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଗଣିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 84 ମସିହାରେ ଗଣିତ କେଉଁଠି ନଥିବ ଏହାର ସମାଧାନ। ଆଉ ଏଠି ସମାଧାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସମାଧାନ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଦକ୍ଷତା, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମାପୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆପଣ ପାଠ ପଚାରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଯଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିକି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ନାଁରେ ବଦନାମ କରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଲା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ସରକାର ବି ଚାହିଁଲେ ଏସବୁରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ବି ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପିଲା କାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କହିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମାପ ହେବ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା OTT ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋସାଇଟିକି ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯାଆନ୍ତି ସେଇଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବହିର୍ଭୂତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ସେ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦୟାକରି ଯଦି କିଏ ଜାଣିବେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହିଟା ମୋତେ ପଠାଇବେ, ମୁଁ କିଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।